avoka wa President Sambi Maître Mahamoud tekeleze zitongo kama ne mathalan amshinda rama mazizwa za president banaenda kama contract na president ashinda jua ina na president shimo na zikamu ziparao na namna izihali na zitongo babo parti venza mbaije hunu journée de famille tujahanda partage de famille iskiamba parti yambali na question famille sospira besta show kama ne metrage aja delivery message au kama waenda kwa muli wao nafasi au wakatule ndovani atisi na president babo limana watu wao na hizo mba mrongo metra tekeleza après sayo wa masuala ya kisiasa hiyo baza mwenyasi mkesha depute mbadilisha hiyo depute wa Moroni Sud wa parti joie na ile ambane amemkawa le secrétaire national wa conseil politique ya parti joie wa minga govano ngola Busai secrétaire général adjoint wa parti joie wa vile wa Barwani donc watu maza mzuani wao wananyeswa ndani pia wamasikia bezo ni parti wananyeswa kwa kabla kama wewe maître yani ndio avoka wa president Sambi ndio wewe mwanachama wa hii joie. Assalamu alaikum maître tafadhali. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Changu jitukufu kaundu ndio wangu. Rani wa baba, wanazijana, wazazi, andalilo kaya President Sambi hamsalimu. Hajua ukanga jao ili andanir jeri rimjulizeni parce que wandu walio nzuani rahapa tujua ambese wonti pia iza jiringazi cha hindini mwezi 19 ya mwezi wa Mei za kusongeza ukara Isambi rangulo skuo hata waswidilani ujihuno ndani hahe wajua hadaliliwa yabo iyo suala hadali rujuu yamba suala ya bili rujuu yamba ibada habaliliwa eba fanyishi hanongo hindini ili resijuelewa ukabano hatso baliliwa kabati mba urongozi yafanyishiha basiyo zina kijajo kama sula baada hapo eza fanyishiha erfikiruka ila limu bafanyishiha nongo hindini tena ngamdani karashindiri develope ze poinda ruizo bese abo sonti pianga bloka limu faida parce que bloka juo zirio hindini avu bikwezi ndoka ya Rais Sambi aswalie Juma kwa msiri wa Juma wa Al-Kasmi Moroni ikaya de Juma mwezi 18 ya mwezi wa Mei. Sai coincide ukaya Juma hiyo bakaya un grand homme politique wa hensi ya kaurongolo wa Sharif Sedali mbona mrehemu hafariki yabo hakauswaliwa tena ya Juma hiyo kama ndo angalia baka concours de circonstances yafanya ukaya mavamana wao huu wa hensi wa siasa wa ngazija abese hatanga kwa kanzuani washinda wafanye déplacement ili wende harme madimo ya waziri mtukufu huo ya Kaupara Sedamed Sedali baada ya swala hiyo ya Juma na swala ya maiti hiyo yimkini shihaukaya wanduani sauroho hapo msirini haizo ngabo wanduenji mashallah wajibiwa na President Sambi wamaklame waheza le jimbo la taifa itongeza ukaya ya mwezi 19 yonde samedi ye mwanzishi jimla wa ho wizara ya habari za ndani na matangazo ya daula ya hatu harenge karar harenge decision ya ipara note circulaire ya kaone saukaya Rais Sambi ngucho balbala ujibalio hamara isi yaliyo an exercice haizo haamrisha zembawa za hifadhi wambalilie kwa damniha hiyo des circonstances za ribalia hatara wasudia abaliliwa hodahoni rangu de mwezi 19 hiyo hata leo ngasi mwezi 11 ya ut mwazibizili na 18
kama ndo angalia hapo takriban gasina miezi mirao rangu Rais Sambi yajiundoka habaliliwa miongoni mwa hatari ndio harma hadithinu dukaenge uyimru yakahamba hadibi enge uyimru yakahamba hareme enge uyimru yakahamba hadea enge uyimru yakahamba haraba hafungwa ni juge ngasina code iko para code de procédure pénale hiyo yuonesa ukaya e juge ngena haki ya garde mtu en détention provisoire mezimine yo jua sana hayo nouvelle mezimine yabo sisi ndio beba president Sambi engujoka ukansoba hanu banu muda hindri shama al asaf shadid kajihansi wayabo ni juge eshele mbati jesha ukayo aferi ya mahakama hasha wakala hiyo ti aferi ya mahakama au ka aferi ya mahakama hiyo yorengwa decision ni juge omwehansi wa ombaliliwa wa Rais Sambi oda wanahe kwa juu hiyo ti aferi ya mahakama hiyo aferi ya daula ti aferi ya mahakama kabati juge d'instruction kabati procureur ya boa information wala kabati juge ya rende ordonnance ya placement résidence surveillée hau ya rende ordonnance ya contrôle judiciaire hau ya kabati hata mungo ya husu mahakama yabo ekanga bajoka ujanongoza mahakama hizo ngazi jo huja sha jusqu'alors kabati nongoza mahakama za mwanti president Sambi kwa juu d'ailleurs rais wa daula hauzisiwa hambayo aferi ya mahakama ya ministre ya procureur wa jamhuri hauzisiwa hamba msuzijua donc yaboga mwanao kaya kabati nongoza mahakama aukenge batangoza mahakama ya mwa handani wa shinda juze ngoizo de procureur wa jamhuri baada Rais Sambi abaliwa yabo rionana riconcerteana ingarfanyao ramba abona rejei harmaze mahkama renra juwe ebanu lewo komori lutungo jaharengwa atula shomani habaliwa hamanku hambilwa tsobaki yabo rifanya mahkama ya handani ikawe mahkama hayo madama inu decision ya administration ya sharia shiri amrisha ukangela limori fanya hilo ko para recours yani gela limori ji adresse au harumemri ya renge decision hiyo arimambio kakairi urejeze decision hiyo ila dingoni rizifanya gela limori reje hojuma yemruola yani de supérieur hiérarchique wa hahe arimambio ke subalterne wao harenge decision fulani rijo hanza urejeze dingoni rizifanya karja hunda jawabu baada hapo madama une décision ya kiidara ya kiadministration rdiri sezi tena ya mahkama ya kiadministration ni paro tribunal administratif rewa sezi serwambia ukaya umbaliliwa wa Rais Sambi harumaye de daula hahe nimrika ukajaka na fursa ya ufanyaze nongozi au kabanu yokiri ikidaula yamba ukanga bo hila harumayensi ya Rais wa daula harenge mesure exceptionnelle hambaga wa état d'urgence yo décréter état d'urgence halafu wakati hiyo ya administration de l'état wojua wa asinye wangu wa résidence surveillée shekanda zifanyisha hao tena ya huyo hanze ye arrêté asinye wangu wa résidence yotula mhono ne waziri wa hizo bazandani amjona ukakabati décret ya promulguer ukanga sina état d'urgence ya bokartina situation exceptionnelle kabati arrêté ministériel ya signé wane ministre ya ukaya ngumplace président Sambi en vertu ya situation exceptionnelle bal haterdele kauzidi upeu hata wala secrétaire général mo ministeri kajatsoni kiwaruhusa ne chef wa hahe ukare ngaye ngo yokenge hakani kwa ruhusa ngali kwa pouvoir il a dit pouvoir yo tsanganyiwa ne ye décision ya hiyo karja paru yo demanda bokorende osoni mwa ye mahkama ya idara ya administration riwa sezise baada rawa sezise ramba ukababaha ngaredao haruma mru ya kopara juge de référé rendera mtsahe yafanya hivi kopara sursis à exécution esho invi sursis à exécution ngarenda mtsahe ye président du tribunal wa Moroni arimandi ukabarenga mesure tsainu ikawa mesure inu ngio attentatoire à la liberté individuelle nangejo mkinishiha ike na consequences ziliyo nefaste irreparable
risezise tribunal administratif raha kwa jajitamka rijomtsaha monsieur le président ukaze kifu bomtilonziania he mesure union de sursis exécution hausikitifu ya rais wa mahkama Moroni harande décision handani baada ramsezise le 25 mai harande décision handani le 29 mai harme décision hiyo a déclaré yeroketi ya hatu irrégulière yokiri ikimahkama ruhafanya hazi ambao ifanya nayo yosi mastajabu cha ekaroketi ambayo ndio irrégulière ngabo irrégularité de forme et de fond izo ngo bokumrujwa hazi corrige nduha dihareje jujuola mondoka bala hamba njati ya dati e dati sa inusitia bala hamba njati ya identité ya hemru sa inusitia parce que irrégularité ausikitifu rangu le 29 mai hata leo yinu le 11 août et décision hiyo kujashinda yanzi. Entre temps yimkinishi haukaya waja confrère wahangu avoka Hamada Ami yangu ha Faransa ya haja harumia ferihiru rijarani sotanga iga fanyao gasina décision rande le 29 mai kaijanziwa na wahuja ikaula demenge yanzi harijoona qu'est-ce qu'on nous reproche il lui corrige l'irendo ha juge vaheya na saukala demor fanya roketi ni rojina amjora pele bane ukaya et roketi handani madame a décision ni rengwa ne secrétaire général du ministère de l'intérieur et roketi handani réviser secrétaire général du ministère de l'intérieur daye ni waziri wa hahi en tant que supérieur hiérarchique et confrère wala ya haja on sauka bon madame inuke jashinda pase na décision ke janziwa ya baba hanga rufanya roketi ni rojina risezise le tribunal rimpare président de l'union en tant que responsable des actes apposés wane mamia alizifanya cette fois-ci rende au mahakama le 23 juin vatora ordonnance et président du tribunal haonesa okay requête ya hatu cette fois-ci ngi recevable shaha rejeté il a demandé qu'on aurait ça alhamdulillah il décision yanziwa Adir fanya appel ya décision yo rende devant la cour d'appel de Moroni le 23 juillet wende warande décision waonesa ukaya ye wa receive appel ya hatu wa infirme yani wabadili ila ordonnance ya kaya hamba ukero kete atungi recevable wa statuer hanamna nyirojina waonesa ukaye roketi ya hatu ndio irrecevable. Yabe kama ndo angalia on est parti d'une irrégularité de fond et de forme ya hamba ukaye roketi ndio irrecevable. Rija hunu adirejei harma décision ya irrecevabilité ya rande wa ne cour d'appel ngasi jusqu'à aujourd'hui haruma ye case de part. Et kama ndo angalia kiakli yabo ngaruna ukaya antuka mimi ngamono ukaya droit yoche harme hadithinu kaitsutosha honorable à faire venir des avocats au Congo hausi sirndio hunu ngarjojo arenje ziherike wenji shanga mwelewa ukaya solution ya he dossier ya president Sambi kaiti huyo che judiciaire ngela dimutena na accompagnement na mesure joka ya politique haukai no dossier politique yao dans le cadre ya dossier politique mtushindana aminukaya ngabo bahati ya uhura solution judiciaire yomongo tumeze ngoza tsongeza ukari tsaharu nane parce que wando waliozuani leo jomkinishi hauka wajuzi sama suala senga mjojo muzise kanga bono ngoba nuzambishi hambuka jelewa haumuza au complement mjojo nuzise hema arifa au dona kama shina ndimo mjojo shailo muhimu loka riambilaneze kwelizo msijwelewa ukaba leo ronga zija kartu fanya hazi no ngarfanyo hazi haumsijwelewa uka
abantu ha president Sambi wandu ya warikazi hazizahe wafanye watola langu asipao asha ndazifanya. Alors ce que je déplore harmoise ngozi nutsena c'est que le placement ya president Sambi ubahanu ya liyo ngabo muziro mbabi noti la balonda odabonyale yani leo kwa solidariete ukaya enge batohuja urgence si wanadamu ndomuka doli hamba mujo kamade au yari hamba mujo ufa enge baja urgence médicale leo mfano magari walonda unaye wabauka president Sambinge mwale narjailia wanipara mimi hapa sasa wanambia kama president Sambinge mwale mfano ye parcours iliyo ya wenda hatari shinderi bali ye mndu yanende amwangalie parcours yonde. Heureusement juzi hanambiange mwale amshukurio le directeur général de la sûreté ikaonde utowo ze autorisations za henda yaonehe hanamyokange mwale simuzisa yebo lo mwale aborfanye non ça va mona masava tamba unambianga mwale abora munga mwale ngela dumova je médecin vangu nambi ye médecin wajona muhimu ya jia hangaliendo anivumbulia médecin hamba wonde médecin wangu unaangalia simabio kamunga mpare ujue kange tayari kange na nafasi ya ushindani ma parce que ta dimanche vers 17h 18h anambia uka mtumpara mimi wakati huo sirenge contact na mimi directeur de la sûreté nous abanadi ukayuni sahilisha simonesa situation na mdelio anikubalia ukawe médecin huo naje elendi OK le médecin ribungana elendi rende le temps ya uresevewa halifanyilia ila kirtasi la limori balie rende ramone shanga mjua habari za idara rende au bureau aux alentours ya 9h Chavo en loin Roha, nous ne sommes partis de là-bas qu'à partir de 10h passées, 11h moins. Le Taya Roha va la relevoir presque midi moins. Hede hamangalia. Shabale yeruhusani kiwa ile ka temporaire ndo wakati ula. Ha prescrive ndongoza ha. Eh bien, zinongozila karja jwara zifanya nswabili parce que ikaula dimutsena direjei rendere nratsa ruhusa ngiaje baliende cette fois-ci alhamdulillah directeur ha mesure haonoka ayi wala mbese ko lingo muhimu hamnika permis permanent imruhusu kaya yensibu yararu ende hafanye prélèvement yengeye baka urgence médicale yeba wakati wangu wajufanya wakati kaonga sina wangu wa imana bunduki ikakuja bala kirtas waenda kutina hakunjie sujua sizamba uka njema engeba fanyishia na accompagnement parce que leo ngenono kawati urgence shari prevene uka ikaijiri ensiyo shajo fanyishia hiki hautimizi kwezi baada rafanyaze démarche zozonti pia ramone salivanu ilimrasure kaya yeka ke garantiwa ngasi yao ngarendao shanga sima impuissant au shinda rafanye tartibu ata le président Sambi ya recouvre liberté yabo ibakisha ukaya iba babaha zenongori lo wujwa zifanye tena hii ngawe procedure arme procedure ngasi yao eno siku rejoshi dali hundo ordonnance le 29 mai regisari fanyili ya appel ngabjoenda devant la cour d'appel eno siku rejoshi dali hundo area le 23 juillet umkini hanga rjofanya pourvoi en cassation shaika karjes parisa jabora haratu zi parisa mtsujue zyo miri sha yonde mana ukotika handani mwasherezeni nyonsi pia ni wanduzahe mdiwa anu ya ukaya zihazifanyiwa 2 riwa solidaraja uka
rizili hana kartu jwa henda parce que ngabo décision sonizo ikauna zirizia au sijui avance amuiso ndudine sheleze banukaya ye procedure uyoche kaitutosha mimi namna nambao sana ngashwe mwa kaitutosha oharuma utahashawiri la he dossier ya president Sambi geladimu vafikiriwa nilo wananya nilo wanduza he na vafikiriwa na accompagnement politique parce que engeye procedure uyoche ikola dimu itoshe ngamdhani wanama pia wakubalio karifanyeza la dini sifanyishi ile maana raba utanga sahau sena accompagnement politique kanye bloganu sur toutes les formes heni namne joshinda ekanyi wo jomone rais Azali no president Sambi abuliwa nyile monao ekanyi wo jomone waziri wa habari za ndani no president Sambi abuliwa nyile monao yabo juma bo hindi zangwa mjoho kai kirutasi arongo wizara ya habari za ndani o wizara ya habari za ndani wo joy badili bangwa kubali o badili o wizara ya habari za ndani wo joy badili bera iswahe Dauda hawamyo kana mibadili amdania wa beseka tsima elezo jumao ngamushukurioni mudeka watu mubitsa unishidia ikanga musuala ngamjosana ndijibu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.